Picturean pala kita dun, Mayo. Dun, oh. Sa may trampoline. Wala ka pang picture dun kanina. Ha? Hoy, bakit ka nangangamot? Nangangamot ka lang, ano mo? Yeah. Didikit ka dyan eh, sa dingding. Didikit ka dyan. Kailangan suotin mo yung yellow. Para pag tumalon ka, didikit ka dun. Hindi, susuotin mo yun, no? Yan. Sinusuot pa yan. Oo.